नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज जो नवेम्बर 22 तारिख शनिवार आज दिन गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसना कोड़े बड़ खबर पर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपंकर भल व्यवहार स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब हिसाब कर करदे आगे कर बेल आइकन को क्लिक कर दिखाँ जहाँफल आगे आसवा समस्त भिडियो आप सब प्रथम देखिपारे ये आप क्यों जिला देखुं कमेंट माध्यम जनादेवे आज प्रथम खबर धान कटा बेले चिंतार चाषी बंगोपसागर में पुणी आसूची बात्या सेपटे 22 लघुचाप काली लघुचाप रूप नेब सक्रिय घूर्णिबल 25 और 26 बात्या रूप नेबा नहीं अनुमान बात्या गतिपथ नहीं पर्यटन कौन स्पष्ट सूचना ना सेपटे आसता 22 सृष्टि हम लघुचाप 24 अपवात रूप ने आकलन लगे पाणीपाग विशेषज्ञ एमती किसी आकलन पर बात्या आशंका को एड़ाई दि जाए न पारे मालका समुद्र संधि सृष्टि होती घूर्णिबल गुरुवार संध्या सुधा घूर्णिबल स्टेट ऑफ मलका इंडोनेशिया दे अंडमान सागर को संजोग करता जलपथर समुद्र पतन 5.8 किलोमीटर विस्तीर्ण अंचल रही है प्रभाव नवेम्बर 22 बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होगा जाऊँगी तेज यह बात्या आशंका प्रकाश पाई पाणीपाग विभाग कौन स्पष्ट सूचना दि जाए ना परवर्ती खबर 2025 ब्रह्मांड सुंदरी हेले फातिमा वर्ष लास्ट प्रश्नर उत्तर करदेला मिस यूनिवर्स थाईलैंड आयोजित ब्रह्मांड सुंदरी 2025 प्रतियोगिता शेष होती मेक्सिकोर फातिमा वर्ष मथारे साजिश मिस यूनिवर्स 2025 मुकुट 2024 ब्रह्मांड सुंदरी मिस डेनमार्क विक्टोरिया केजर थेलेविक मुकुट पिंधाई मिस थाईलैंड होते रनर्स अप आरंभ विवाद में घेरी होता 2025 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जबरदस्त ढंग से शेष होती विश्व मंच जो फातिमा ना घोषणा कर थरुथिबार देखा मिलता वर्ष वर्षर परिश्रम प्रस्तुति जमी फातिमा रंग आनी परवर्ती खबर कर्णाटक में बदल कि मुख्यमंत्री 10 विधायक दिल्ली में चली जोरदार लबी बिहार विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस शोचनीय प्रदर्शन पर दल भितर असंतोषर माहौल रखी आर भितर कर्णाटक राजनीति में देखा मिली बड़ हलचल कर्णाटक में कांग्रेस सरकार थी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार गोष्ठी भितर सभारचक आरंभ होती कली दुई नेता भितर चलती शीतल युद्ध एवं कर्णाटक सीमा पार कर दिल्ली में पहुंची आ कांग्रेस हाइकमांड यह घटना पर तीक्ष्ण नजर रखिंट परवर्ती खबर सरकार करेंगे बड़ घोषणा बढ़ अवसर प्राप्त कर्मचारी पेंशन जानतु ईपीएफओ नुआ नियम कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन सह जड़ित एक बड़ परिवर्तन करने को प्रस्तुत होती गणमाध्यम रिपोर्ट ईपीएफओ दरमा सीमा 15,000 ରୁ 25,000 को वृद्धि करने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर परिवर्तन कार्यकारी हुए तेज सारा देश में 1 कोटी अधिक कर्मचारी ईपीएस पेंशन द्वारा कभर हे शेष थर 2014 मसीह ईपीएफओ पेंशन वृद्धि कर मिलुवा पेंशन 6,500 को वृद्धि कर कर्मचारी 15,000 पेंशन मिलूला सेबेठारू ए पर्यंत अपरिवर्तित रही परवर्ती खबर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 दिन बंद रहा स्पर्श दर्शन देश सारू भक्त मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य गोटे वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को जाते अधिकांश लोक बाबा गर्भगृह में पहुंची स्पर्श करने को इच्छा करते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्था अनुଯାयी भक्त मान विभिन्न समय उपाय दर्शन कर अनुमति दि जाएगी तथापि मंदिर प्रशासन एवं स्पष्ट कर नवेम्बर 21 और 22 तारिख में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन बंद रहा शेष होगा 2 दिन लगे तेणु नवेम्बर 22 पर्यंत देवता स्पष्ट करना तथापि काम समाप्त होगा पर भक्त मान दर्शन समय पर सामान भाव में बाबा एक झलक पाइपर दीपोत्सव समय काशी को आसुवा तीर्थयात्री और पर्यटकों संख्या साधारण दिन अपेक्षा अधिक थाए यह समय अधिकांश लोक दर्शन बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाती अक्टोबर और नवेम्बर मासरे काशी विश्वनाथ मंदिर को आसुवा तीर्थयात्री संख्या पूर्व मास तुलन में अधिक रही है परवर्ती खबर ह्यूमान सागर दुई मैनेजर ना थाना एतला ओडिशा संगीत जगतर चर्चित और लोकप्रिय गायक ह्यूमान सागर मैनेजर ना बलांगीर टाउन थाना एतला दि जाएगी विभिन्न संगठन पक्ष ह्यूमान सागर मां को गाड़गुलज करने और ह्यूमान को षड्यंत्र कर हत्या कर अभियोग आसी एने कौशल मुक्ति मोर्चा पक्ष ह्यूमान सागर मैनेजर दिनेश बेहरा प्रशांत बेहरा ना बलांगीर टाउन थाना एतला दि जाएगी कौशल मुक्ति मोर्चा साधारण संपादक सिपुन खमारी एने गणमाध्यम को सूचना देते ह्यूमान सागर मैनेजर ना बलांगीर टाउन थाना एतला दि जाएगी ह्यूमान सागर मृत्यु घटना तदंत दाबी होती परवर्ती खबर भुवनेश्वर धर्मेंद्र प्रधान दल पक्ष जोरदार स्वागत बिहार निर्वाचन फलाफल बाहर पर ओडिशा रे प्रथम थर पहुंचती केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में पहुंचा पर जोरदार स्वागत कर बिहार में एनडीए चमत्कार प्रदर्शन पर से ओडिशा आसिबा पर भुवनेश्वर विमान बंदर भव्य स्वागत दि जाएगी शह शह बीजेपी कर्मी और नेता भव्य स्वागत कर पारंपरिक नृत्य बाध्य स्वागत कर दलीय व्यवस्था विमान बंदर में मंत्री सूर्यवंशी सूर्य सांसद विभूर तराई विधायक टंकधर त्रिपाठी गोलक महापात्र पिंकी प्रधान तेजस्वी परिडा पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती प्रमुख को देखा मिलता पेठारू से सीधासख पुरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करेंगे जमापड़ी तापर से कटक उत्कल केश डॉक्टर हरेकृष्ण महाताब जयंती कार्यक्रम जोगदेवे परवर्ती खबर महाविजय पर महिला को मिलानी गुरुत्व नीतीश मंत्रिमंडल स्थान पाइले मात्र 3 महिला बिहार में एनडीए विपुल विजय पछरे महिला भोटर को बड़ योगदान रही किंतु से अनुଯାयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल महिला को स्थान दि जाए ना गुरुवार 26 जन मंत्री शपथ नहीं बेले से मात्र 3 जन महिला को स्थान मिली 3 महिला हेले लेसी सिंह रमा निषाद और श्रेयसी सिंह नीतीश प्रथमतर बिहार मुख्यमंत्री भाव गुरुवार शपथ नहीं प्रबल जनसमागम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित में नीतीश पद गोपनीय
ତାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ 26 ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଥିବା बेले ସେଥିରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାତ୍ର 11% ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲି ଦେଖିଲେ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ କର୍ପୋରେଟ ବକ୍ସ ଭିଭିଆଇପି ବକ୍ସ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ବୁଲିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଟିମ୍ ଡିସେମ୍ବର 9 ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି20 ଖେଳାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରୁ ହଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ସମୟସୀମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଉପରେ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଯାଇ ତାର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାମଲାରେ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଇଥିବା ରାୟ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯାହାପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରାୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଲୱେରେ ବାହାରିଲା 4000 ପଦବୀ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ହେବନି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ 4000ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଳବାଇରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଚୟନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୃଢ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ଚୟନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 24, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ rrcna.org ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଧିକ ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ନୀତିରେ ବାଧା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏନେଇ ଆଉ ଏକ ଏସ୍ଓପି ଆସିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନୁହେଁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏମଆର ମଟର ଜବତ ରୂପା ଇଟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନୁଗର୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ 1991 ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଗର୍ଗ ଶୀର୍ଷ ଅମଲାତତ୍ତ୍ୱ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରି। ବାରିପଦାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି କଳାବାଘ ସଫାରି। କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସବୁଜ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଥିଲା। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଝଟକୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି।